जड़े एमिति व्यक्ति जी काल को धारण करिवार पाइथिले अलौकिकता। जड़े एमिति व्यक्ति जी विज्ञान पाई सृष्टि करथिले अनेक प्रश्नबाजी। जड़े एमिति बाबा जी बदलुथिबा प्रकृतिर नियम रे मध्य बदलु नथिले। जड़े एमिति सिद्ध पुरुष जी आज भी लोकंक आखिरी रहस्य। जड़े जदि पचारे जड़े मनीष केते दिन जीवित रहिबो, उत्तर मिलिबो बेसी से बेसी 100 वर्ष, अति बेसी रे 120 वर्ष। किंतु एई सेई बाबा जहांक विषय रे कुहा जाए से 200 वर्ष रु भी अधिक जीवित रहितिले। 200 वर्ष चिंता करंतु, किए कहे 200 वर्ष, आउ किए पुणी कहे 5 वर्ष धरी बाबा जीवित थिले। 4टी बाउंश उपरे ठिया एई मंच आउ तारी भितरे बसिचंती बाबा। ए दृश्य पाखापाखि 25 वर्ष तलर। 200 वर्ष किए केबे बंची पारे? ए प्रश्नर उत्तर खोजिले मने पड़ती पूर्वतन स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी बाबांकर बयस सीमा नहीं मारी थिले मोहर। दुनियार सबुठु शक्तिशाली राजा जॉर्ज पंचम मध्य नहीं थिले बाबांक ठारु आशीर्वाद। आज्ञा हाँ, आमे कथा हेउचु देवराहा बाबांक विषय रे, जहांकर बयस को नहीं समस्ते निज निज आकलन करती। बाबांक जन्म केउठी, केबे होइथिला, केमिति होइथिला, बाबांकर माता पिता किए केही जानंतिनी। केवल बाबांक दर्शन करती, आशीर्वाद नियंती, आउ निजर समस्या ही कहती। 12 फुट उच्चर एक मंच उपरे बाबा बसी रहती। एठु दर्शन मिले बाबांकर। देवराहा बाबा लोके जहाको कहती चमत्कार अन्य नाम। तांको आशीर्वाद जेतिकी अलौकिकता रही सेतिकी रहस्यमय रही तांको जीवन। दुनियार सब साधु संतंक ठारू भिन्न थिला देवराहा बाबांक व्यक्तित्व। बाबा पूरा समय मंच उपरे ही बिताई थिले। जी आसिला बाबांक दर्शन कला, प्रत्येक लोकंक सह कथबार्ता करुथिले बाबा। से वीआईपी हुंतु अबा अभिनेता अबा साधारण जनता, समस्तंक पई बाबांक आशीर्वाद थिला एक, दर्शन थिला एक। आज भी पूरा दुनिया को आश्चर्यचकित करे देवराहा बाबा को नहीं सबुठु बड़ प्रश्न कि बाबा एते वर्ष पर्यंत जीवित थिले केमिति? किए 200 वर्ष दाबी करुवा बेले किए 500 वर्ष बोली दाबी करे। बाबा केबुठु केमिति केउठु आसी जीवित थिले से कथा कहीं जानती नहीं। आज बाबांक मृत्युर 30 वर्ष बीती जाइथिले सुद्धा तांको समाधि पाखरे लोके तांको ओ तांको अलौकिकता को मने पकांती। बाबा केवे जन्म नेले केही जानी नांती, किंतु देवरिया रे एक मंच उपरे बाबांको लोके दर्शन करुथिले। केबे केबे बाबा मंचरु तळको आसंती, केही केबे बाबांको खाइबा कि पानी पीवा देखी नांती। आउ बाबा थरे जदि पानी भीतर को आसंती तेबे घंटा घंटा धरी जल भितरी बुड़ी रहंती। बाबांकर जल समाधि बोली यह कहा जाए। आउ पुणी जाई पानी भीतर बाहरी मंच उपरे बसी जाती बाबा। किंतु देवराहा बाबांक चेहरा रे कौनसी परिवर्तन आसे नहीं। जी जेतेबेले बाबांको दर्शन करे बाबांको सेमिति रूप रे देखे। बाबा भक्त मानंको निज गोड़े आशीर्वाद दियंती। बाबांको बयस को नहीं सबुठु प्रथमे दाबी करिथिले भारतर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। से कहिथिले एई कथा 1887 मसीहार जेतेबेले मते 3 वर्ष होइथिला। जेतेबेले मु देवराहा बाबांको दर्शन करिथिली बाबांकर बयस अधिक थिला। मो बापा भी तांको यौवन काल रे देवराहा बाबांको दर्शन करुथिले एवं तांको चरण पाखरे बसुथिले। पूर्वतन राष्ट्रपतिंको दाबी उपरे आज पर्यंत केही प्रश्न उठाई नांती। एतिकी नु ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भी 1911 रे भारत गस्त समय रे बाबांको आशीर्वाद नैथिले, दर्शन मध्य करिथिले, जहा से निजे निज आत्मकथारे लिखि जाइचंती। तेबे भी देवराहा बाबांको बयस अधिक थिला ए कथा जॉर्ज पंचम निज आत्मकथारे निजे ही लिखि जाइचंती।
ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ବାବାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବରାହ ବାବା 12ଟି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭ ମେଳା ପଡ଼େ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ଏଇଠୁ ବାବାଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନିଆଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏମିତି ଦାବିକୁ ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚମକେଇ ଦେଇଛି। ଜୁନ 11, 1990ରେ ବାବାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ବୟସ ଏକ ରହସ୍ୟର ଘେରରେ। ଦେବରାହ ବାବା ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଟଣ୍ଡନ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବୀୟ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭଳି ହସ୍ତୀମାନେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ବାବା ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଫେରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ ଘଟି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଅନେକ ଥର ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। 1987ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଜୁନ ମାସ ଥିଲା, ଯମୁନା କୂଳର ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାବା ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜୀବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସଫା ହେବାର ଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ବବୁଲ ଗଛକୁ କାଟିବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ଏକଥା ଜାଣି ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପାଇଁ ଗଛ କଟା ହେବ କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାବା ପଚାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। ଏଇ କଥା କହିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ ନ ଭାବି ବାବାଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ବୋଲି ଭାବିନେଲେ। ସତରେ କ'ଣ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା କାଳଜୟୀ କରାଯାଇପାରେ କି? ସତରେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧପୁତ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ କି? ସତରେ କ'ଣ ହିମାଳୟରେ ଏମିତି ଏକ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଅମର କରିଦିଏ କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିତ ଥିବାର ବୟସ ଏକ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଜି ବି ଠିଆ ହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବାବା ଆଜି ପରଧାମରେ। ଏବେ ବି ବୃନ୍ଦାବନ, ମଥୁରା, ପ୍ରୟାଗରେ ବାବାଙ୍କ ତପସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି, ତପସ୍ଥଳୀରେ ବସନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ମୌନ ରହନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତର କାମନା କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।